दीर्घ 6.5 घंटा धरी चलीला ऑपरेशन चलीथिला जीवन मरणर लड़ई आउ शेष में बाजी मारिला जीवन पथर खोल भितरु सुरक्षित भाव में उद्धार हेले फसी नाबालक शिव प्रधान गतकाली प्रथमे ओडगाँ गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती करा एवं परे परे नयगढ़ जिला मुख्य चिकित्सालय को स्थानांतर करा वर्तमान जहाँ चित्र रही जे नयगढ़ जिला मुख्य चिकित्सालय से बर्तमान छाड़ पाई से बर्तमान गाँ को फेरुंट गाँ को फेरवा रास्तार आम सहित साक्षात करुचु आम निकट अच्छा शिव प्रधान जी गतकाली फसी जाते शिव तुमको आम कनक न्यूज को स्वागत करुचु बर्तमान कौन लगुच तुमको काली दिन सारा जमी भय लगुला गहली चहली थिला तमे भितर फसिकी थिलो एबे कौन लगुच भल लगुच। अच्छा तुम देह पा सब ठीक ठाक अच्छी अच्छा काली तुमको जो ओडगाँ नेले सेते कौन लगुला से मुंडा बुलाऊला नयगढ़ केते देले पठेले नयगढ़ पठेले छटा भितर पठेले। अच्छा नयगढ़ रे कौन सब चिकित्सा हैला कौन देह खराब लगुला भल कराला हां सालाइन दियाले हां सालाइन दियाला अच्छा एबे पूरा फिट अच्छा गला काली जो घटना हैला तमे केते बेले महू पाई जाइतिलो तापर कौन हैला कहिलो टिके हमें सकाळे चा पीलु चा क्या करगिरे भात खंड खाइलु तापर गलु खंडी जगह धरिकी गलु गोटे मऊटा देखिलु हेटा काट देकिरे आ गोटे मऊटा देखावला आ गोटे सापुडा को देखिलु सापुडा देखिरे मऊटा देखिलु जोटा माने सापुडा पाखरे मऊटा से पाखरे थिला ए मऊटा को ताड़ा तुड़ी करगिरे ताड़ी देलु आग तापर हेला सज काटिया के हेला आग जेतु पाखरे बाहर थिला जेतु मो भेणा हेगुडा सब काटी देली काटी देकिरे जेतु आ जो पाइलानी हातुडा सेटा माने पाइलानी जुगु माने भाबिकरे मोटा अच्छी अधिका अच्छी मोटा आर अच्छी तो मो हे जो टिफिन फुल हो गला पळिया घर को एंद भाबिकरे पुरे देली मुंडुडा जेतल पुरे देली सेतल मो भेणाडा को हातुडा पाइला मो भेणाडा धरिकरे आणली बाहर को आतर भारी बेली बाहर को भाबिले बाहर को भाबिला से कहला से मुंडुडा लाखिला कहली जे भाबिले केन कोन भारियो ता कहले जो मो मुंडुडा बाहरनी तुम जो लोक को डाकी आण कहली काहा को कहलो बड़ बाबा ओ बड़ बाबा तुम संगे रे हां हां तापरे गले डाकी आणले लोक डाकी आणले आसिले अच्छा तुम जेतले तमे सेही भितरे फसिकी रहिदिलो एपटे बड़ बापा जाइथिले गां लोकन को डाकिया पे तुम पूरा एकुटिया थिलो सेठी सेतबेले भय लागुथिला ना नहीं हां भय लागुथिला अच्छा साप जो कथा कहलो सापटा केते दूर रे थिला सातटा माने गच्छ भाग एमि थिला अच्छा तमे एकुटिया थिलो सेतेबेले डर लागुथिला कि काले साप आसी कि तुमको आक्रमण करिवो नाही सापटा नाही जे मु जेमति लाखी देली सापटा सेमति लाखी दिला ओ सापटा भी लाखी रहिथिला तमे किम जानलो सापटा सेठी लाखी रहिथिला बोली राम देखि रे ताको तडा तडी करलु मौडा को अच्छा जेतेबेले तमे एते समय धरि रहलो तापर सब विभिन्न लोकवाक समस्त आसिले तापर जो दमकल बाहिनी आसिले तुमको सेतेबेले लागुथिला कि जे हां मते एथर बाहर कर देबे बोली हां मु एंद भाबिली जे बाहर कर देबे बोली भाबिली ताके लागिले जे 3-4 घंटा ला मु भाबिली जे बाहर कर पारे बोली एंद भाबिली अच्छा जो बाहर करि परिबेनी बोली एतोले भाबिलो सेतोले कोन लागुथिला कोन भाबुतलो जे बाहर करि परिबेनी तापर कोन हबो माने हेतोल मु भगवान को डाके जेमति मु उद्धार हे जाओ भीतर के बाहर पड़ो बाहर को अच्छा तमे ए जो महू मारिबा पई एमति सब बेले जाउथलो ना काली प्रथम थर जाई पई जाइथलो ना केते वर्ष हला जाउछो हां पिला दिनडो मो गाड़ी काडे अछु पिला दिनडो ताले वर्तमान पर्यंत तमे पूरा फिट अछो एबे ठीक ठाक अछो अच्छा तमे पाठ पढा पढी करूछो ना पाठ पढिनी मु पिला दिन आदौ पाठ पढिन ए तम से पाखरे जो सार फार अछंती स्कूल फुल अछि से माने समस्त केबे कहि नांती पाठ पढिया पई ना कहि नांती निश्चित भाव में आपड़ देखिपुंट जे से आदौ पाठ पढ़ी ना पिला दिन सी महू को जीविका करके चलुँच परिवार माँ अच्छा माँ सहित टिके आलोचना करवा आपण एबे मेडिकल जाइथिले एबे आपन कौन लगुच काली जो भलिया भयर वातावरण थिला आपण माने सेही जोठी उद्धार होतला सी ता पाखरे अपेक्षा करके रहिथिले भय लागुथिला जे पिलार कौन असुविधा सुविधा हे पारे वर्तमान पिला ठीक ठाक अछि एबे कौन लगुच नहीं बो से ठीक ठाक अच्छी पुअर किसी असुविधा होई नथिला खाली पुआ मु कली से वीडियो ऑपरेशन आसीथिले से कहले तो झियो तू कांदनी हम अच्छु किछि भय नाही हम कथाटा को जिमिदेले फटेगी तो पुआ को बाहर कर देबो
ତାପରେ ସେମିତି କରିକି 2-3 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଆଉ ହୁଁ। ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆହୁରି ଜୋର ଫେରେ କାନ୍ଦିଲି। ମୋ ପୁଅ କାଳେ ସେ ପଥରଟା ଖସି ପଡେ ଯଦି ମୋ ପିଲା କଣ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋର ଆଉ ଜୀବନ ନାହିଁ। ହୁଁ। ମୁଁ ଭାବୁନଥିଲି ମୋ ପୁଅ ବାହାରିବ ବୋଲି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଦମକଳ ବିଭାଗ ବନ ବିଭାଗ ସମସ୍ତେ ଲାଗିକି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପୁଅ କେତେ ଝିଅ? ମାନେ 3ଟା ପୁଅ 1 ଝିଅ 4ଟା। 4ଟା। ହଁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବା ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାପା କଣ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କ ବାପା ପିଲାଦିନରୁ ଛାଡିକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ପିଲାଦିନରୁ ଛାଡିକି ହଁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଏ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପାଠ ପଢାପଢି କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ପାଠ ପଢିନାହାନ୍ତି। କିଛି ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ କଣ କେବଳ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଚଳୁଛନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଯାଏ, ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋହ କାଢିଲେ ଏମିତି ଚଳେ ଆମ ପରିବାର। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଗଜେନ୍ଦ୍ରପଲ୍ଲୀରେ କେବେଠୁ ରହୁଛନ୍ତି? ଏବେ 3 ମାସ ହେଲା ଆମେ ଆଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଗାଁ ତାହେଲେ କୋଉଠି? ଚିରିଗପଡା ଶାସନ ଗଞ୍ଜାମ। ଗଞ୍ଜାମରେ। ହଁ। ଆଜି ଏଇଠି ଆସିକି କେମିତି ରହିଲେ? ଏଠି ଆସିକି ଏପଟେ ରହିଲୁ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଅଛନ୍ତି ତ ରହିଲୁ ଏପଟେ ଆସିକି। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଅଛନ୍ତି, ବଡ ଦୁଃଖରେ ଆପଣ ଚଳୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ କେହି ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ସେ ପାଖରେ ସ୍କୁଲ ଥିବ, ସେ ସ୍କୁଲର ଟିଚର ଯୋଉ ମାଷ୍ଟର ମାନେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କହିନାହାନ୍ତି କେତେବେଳେ। କେତେବେଳେ ହେଲେ କହିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ହେରିକା ଅଛି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କିଛି ନାହିଁ। ଭୋଟ କାର୍ଡ? ଭୋଟ କାର୍ଡ ଅଛି। ଭୋଟ କାର୍ଡ କୋଉଠି ଏଇଠି ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଗାଁରେ କରିଛି। ଶ୍ୱଶୁର ଘର କୋଉ ଗାଁ କି? ଏଇ ବାଲୁଗାଁ ସରଧାପୁର। ଓ ବାଲୁଗାଁ ସରଧାପୁର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘର ବା। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଗାଁ ହଉଛି ଗଞ୍ଜାମରେ। ଏଇଠି ଆସିକି ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଚାଉଳ ଫାଉଳ ଏସବୁ କିଛି ମିଳୁଛି? ନାଇଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନାଁରେ ମିଳିଥିଲା, ମୋ ଶାଶୁ ଥିଲେ ମିଳୁଥିଲା, ଚାଉଳ ପତ୍ର ସବୁ ମିଳୁଥିଲା। ମୋ ନାଁରେ କିଛି ମିଳିନି। ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା କୋଉଠି ସରଧାପୁରରେ? ସରଧାପୁରରେ। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଆସିବା ପରେ କିଛି ମିଳିନି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ ଦୁଃଖଦ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଉନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢିବା ପାଇଁ କେହି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ଆଜି ଏଠି ଆସିକି ଭେଟୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କନକ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ସେ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, କଣ ତଥ୍ୟ ପାଇଲେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଯୋଉ ଫ୍ୟାମିଲି ସେ ଅରିଜିନାଲି ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର, ସେ 3 ମାସ ହେଲା ଏଠି ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବେସିକ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆଧାର କାର୍ଡ ହେଲା କିମ୍ବା କ'ଣ ସ୍କୁଲର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଲା କି ତାର ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଲା, ସେମିତି କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଡକୁମେଣ୍ଟର ଅଭାବରେ ସେଥିପାଇଁ ଏଠିକାର କୌଣସି ସୁବିଧା ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବାର କଥା ହେଲା ପିଲା ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ଯତ୍ନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଲୋଡୁଥିବା ଶିଶୁ। ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମେ ବି ଗୋଟେ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସରେ ମାଇଗ୍ରେଟେଡ୍ ହେଇକି ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିଲାର ଯେଉଁ ପଢ଼ିବାର ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାରଟା ଅଛି, ସେଟା ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଏନ୍ସୋର ହେବ। ସେ ଗଞ୍ଜାମରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ, ନୟାଗଡ଼ରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆମେ ବିଓଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଅଥରିଟି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ ଯେ ପିଲାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏନରୋଲ୍ କରାଯାଏ ନିୟରେଷ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ। ତାର ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ତାର ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବହୁତ ପୁଅର କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଶିକ୍ଷା ଏଇ ଜିନିଷଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତରଫରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯାହା ସୁବିଧା ଅଛି, ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏନରୋଲ୍ କଲେ ସେମାନେ ସେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ଯୋଉ ପୁଅ କାଲି ଫସିଥିଲା ତାର ତଥ୍ୟ ନଉଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଝିଅଟିଏ ଅଛି ତାର ତଥ୍ୟ ନଉଛନ୍ତି, ତା ବାଦ ତାଙ୍କର ପୁଣି ଆଉ 2ଟି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ତଥ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି? ପୁରା ପରିବାର ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ୟାମିଲି ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନିଂ ନହେଲା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରାଇଟ୍ସରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ତେଣୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନିଂ ସ୍କିମ୍ ସବୁ ଯାହା ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ସେଟା ଯଦି ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି କି ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବା ତାହେଲେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ସେମାନେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କମିଶନର କିମ୍ବା କେହି ଆସୁଛନ୍ତି କି ସେଇ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବେ? ହଁ, ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ଅଛି ଯେ ଆମେ କମିଶନର ଆସିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ଅଛି।
निश्चित भाव में जहाँ पाखे खबर अच्छी कमिशनर आज आसीपारती से परिवार को भेटी पारती आ बड़ कथा हूँ शिव काली फसीगला सत किंतु ग्रामांचल घटुवा अनेक अघटन चित्र सामना को आसी सरकारी विफलतार चित्र सामना को आसी परिवार निकट में ना आधार कार्ड अच्छी ना से माने सरकारी सहायता पाउछंती ना तांकर पिला माने पाठ पढ़िबार सुविधा मध्य पाइछंती ये तमाम दिगरे राज्य सरकार चिंता करिवार आवश्यकता अछि एवं ए दिगरे दृढ़ पदक्षेप नबार मध्य आवश्यकता अछि। नयगढ़ प्रदीप तरथ कनक न्यूज।